Guys, may parcel para dito. Yan, sa Aerox 155. Yan guys, pipe siya guys. Yan, video. Yan guys, bubuksan na natin guys. Kabit natin sa Aerox. Meron tayong customer ngayon na magpapakabit. Ito yung tubo niya guys. Oh. Yung pipe niya guys, pang maganda guys yung pipe niya guys. Oh. Tayo ay magkakabit ngayon. Ayan. Yan guys, oh. Kakabit natin. Ano to? Dumikit. Bagong spool lang ata to. Ayan. MT8. Yan. Racing. Pogi. Naka-titanium pa siya. Pogi, no? Pogi. Palit natin sa Aerox. Ay, may sticker pala siya, boy. Palikit natin mamaya pagkabit. Yun. Nakabit na. Sound check natin, boy. Sound check. Sound check, sound check. Oh, sound check natin. Ayan. Ayan, oh. Lutong ng tunog. Ayan, oh. Ayan yung tatak niya, oh. MTA Racing. Made in Thailand. Yan. Sa Aerox.